Hajmo napokon, već jedan put, svi koje interesuje, hajmo napokon proći kroz to polako i bez ikakvih žurbi. Pošteno korištenje na YouTube-u. Šta je to i kako to izgleda? Poštena upotreba je pravna doktrina koja kaže da je korištenje materijala zaštićen, znači ne zaštićen može biti ti ga koristi. Zaštićenog autorskim pravima pod određenim okolnostima, dozvoljeno. Bez dozvole vlasnika autorskih prava. YouTube dobija mnogo zahtjeva za uklanjanje videozapisa, za koje vlasnici autorskih prava tvrde da krše zakon o autorskim pravima. Ponekad se ovi zahtjevi odnose na videozapise koji ispunjavaju uvjete za izuzeće od autorskih prava. Ispunjavaju uvjete za izuzeće. Dakle, ispunjavaju. Doćemo do toga kako ispunjavaju. Ili izgledaju kao jasni primjeri poštene upotrebe. Doćemo i do toga šta je to jasan primjer. Sudovi su odlučili da nosioci autorskih prava, znači ti koji tvrdiš da sam te oštetio, prvo moraju razmotriti da li se primjenjuju izuzeci. Znači moraš sjest pogledat sve moje, razmotriti. Da li to spada pod tužbu, ima osnove, ili to spada pod izuzetak. I onda ako to uradiš, bit će ti lakše. I ako ima osnove, bit će ti lakše. Dakle, prije nego što podnesu zahtjev za uklanjanje, znači prije nego što si ti poremetio dragocjeno vrijeme YouTube pravnog tima, ti si morao razmotriti da li moj live stvarno ima, ja pokazujem na primjer tvoju adresu, ili to nema nego komentarišem live. Ako se korištenje materijala zaštićenog autorskim pravima u videozapisu kvalificira kao izuzetak od autorskih prava, tada se videozapis smatra zakonitim i ne krši autorska prava. Nikakvo krivično djelo se. Zbog čega često tražimo od nosilaca autorskih prava da razmisle o tome primjenjuju li se izuzeci u vezi sa autorskim pravima prije nego što podnese zahtjev za uklanjanje autorskih prava na YouTube-u. Ako nosilac autorskih prava smatra da video ne ispunjava uslove za izuzetak, onda nam mora dati adekvatno objašnjenje zašto. Zašto ti smatraš da ta i ta reakcija nije reakcija nego kršenje tvojih prava? Moraš fino obrazložiti da to ne bude laž niti manipulacija, nego da bude stvarno istina. I da svako kad to pogleda vidi da je to, da nije nešto drugo. Ako nam nosilac autorskih prava ne pruži adekvatno objašnjenje zašto se video ne kvalificira od toga i toga, tada se videozapis ne uklanja sa YouTube. 4 faktora poštene upotrebe. Da napokon shvatimo kako to tačno funkcioniše. U Sjedinjenim Državama sudije odlučuju šta se smatra poštenom upotrebom. U Sjedinjenim Državama. Ne u Gračanici, ne u Tuzli, ne u Zenici i ne u Sarajevu, ne u Zagrebu, ne u Beogradu, ne u Moskvi, ne u Hong Kongu. U Sjedinjenim Državama. Dakle, u Americi sudije odlučuju šta se smatra poštenom upotrebom. Sudija će razmotriti kako se 4 faktora poštene upotrebe primjenjuju na svaki konkretan slučaj. 4 faktora poštene upotrebe su: 1. Svrha i karakter upotrebe, uključujući da li je takva upotreba u komercijalne prirode ili je u neprofitne obrazovne svrhe. U prevodu, da li sad ja gledam ovaj klip na način da sam sazvao narod u Stjepan Polje na stadion, ljudi, bit će klip od tog i tog čovjeka od 16,5 minuta, ulaznica je 10 maraka, ko hoće gledat. A još niđe taj klip nije izašao, ili čak da je i izašao, ja ga skinuo i sazvao narod u Stjepan Polje na poligonu, ili u Maloj Brijesci, ili u Klokovac, sazvao narod, bit će to i to. Onda je to, sine, upotreba u komercijalne prirode, jer ja zarađujem na nečemu što je tvoje. Da li to radim ili sada upravo na live-u objašnjavam u edukativne, obrazovne, neprofitne svrhe. Ne tražim ni od kog da mi plati za ovo što radim. Donacije na live-u ja kao streamer svejedno imam. Dakle, u neprofitne obrazovne svrhe. Ne tražim ni od kog da mi sad trenutno plati što ja gledam tebe, pa radi tebe objašnjavam ljudima edukativno da znaju šta je poštena upotreba. Sudovi se obično fokusiraju na to da li je upotreba materijala zaštićenog autorskim pravima transformativna. To znači da li upotreba dodaje novi izraz ili značenje originalnom materijalu ili se samo kopira iz originala. Manje je vjerovatno da će se komercijalna upotreba smatrati poštenom upotrebom, jer to se ne smije. Ne smijem ja sad uzimati dokumentarce od National Geographic i uploadat ko svoje. Ne smijem, to je zabranjeno. Ali i dalje je moguće unovčiti videozapis koji sadrži materijal za poštenu upotrebu. 2. Priroda djela zaštićenog autorskim pravima. Kakva je priroda toga što ti tvrdiš da ti je narušeno? Kakva je priroda toga? Da li je to film, da li je to serija, da li je to
kazališna predstava. Kakva je priroda djela za koje ti drečiš? Korištenje materijala prvenstveno iz činjeničnih dijela vjerovatnije je pošteno korištenje nego korištenje čisto izmišljenih dijela. Meni je korisnije da koristim tvoj klip, da ga gledam, nek da sjedim nako i izmišljam stvari. Prije će to fasovat da sjedim i izmišljam stvari o tebi, nego da u real time-u reagujem na šta si ti rekao. Evo ovdje piše. 3. Količina i značajnost korištenog dijela u odnosu na cijelo dijelo zaštićeno autorskim pravima. Vjerovatnije je da će se posuđivanje malih dijelova materijala iz originalnog dijela smatrati poštenom upotrebom, pa mi ti reci, jel ja ovdje posuđujem male dijelove da bi ih komentarisao ili zarađujem na tvom klipu? Ko sad šta gleda ovih 862? Jel gledaju mene ili gledaju samo tebe, a ja šutim i otišao neđe? Reci mi ti koje je o to dvoje, brate moj. Ali, ako se ono što je pozadnjeno smatra srcem rada, ponekad čak i mali uzorak može biti odmetnut poštenoj upotrebi. Znači, ako je to tvoje, na čemu si izgradio kanal i ja sad na to kao dižem i svoj kanal, možeš ti biti u pravu pod određenim okolnostima. 4. Učinak upotrebe na potencijalno tržište ili vrijednost dijela zaštićenog autorskim pravima. Korištenje koje šteti sposobnosti nositelja autorskih prava da profitira od svog originalnog dijela manje je vjerovatno da će biti pošteno u korištenju. Koliko ja financijski tebe štetim tako što gledam tvoj klip, koliko tačno ti narušavam zaradu. Znači, ako uzmem najnoviji film koji izlazi u kinima i pustim ga na svom YouTubeu i zarađujem, ja uzimam pare sebi u džep umjesto da ide za karte ljudima koji su snimali, montirali, bavili se time da oni zarađuju. Pazi, to je onda da ja štetno utičem na tržišnu vrijednost zaštićenog dijela i moram odgovarati, jer sam ja zarađivao, a nisam trebao je neko drugi zarađivati. Sudovi su ponekad pravili izuzetak pod ovim faktorom u slučajevima koji uključuju parodije. Znači, tako su parodije postale dostupne. Evo imaš ovaj primjer, pogledaj kako izgleda poštena upotreba. Eto, znači vi ne morate uopšte sjediti i komentarisati nekog. Nego vi možete ovako jednostavno pustiti nečiji klip i to stvarno, sine, mora biti reakcija. Ne možeš se vaditi na to da je to reakcija pa zarađivati. To stvarno mora biti to, jer nije niko budala. To stvarno, sine, mora biti to da ti komentarišeš nečiji rad. I sve će biti okej. Hvala!